Cette émission est une reconstitution d'événements réels, s'inspirant de témoignages et de documents officiels. Certains noms ont été changés afin de protéger l'identité des témoins. Кто там? Сергей Гергинович, здравствуйте. Я от Новикова. Здрасте. Здрасте. Разрешите войти через порог? Примета плохая. Новиков просил передать остаток с рыбного отдела за январь. Вот. Молодой человек. О. Спасибо вам большое. Вы свободны. Ага. А вы разве пересчитывать не будете? Похож? Сергей Горигенович. Девушка, это приемная Гришина? Срочно нужен Виктор Васильевич. Ну все. Девушка, я не могу позже позвонить. Я, кстати, тоже Виктор. Силантьев моя фамилия. Следователь прокуратуры. Не подойду для задушевного разговора? Au début des années 1980, le chef du KGB, Youri Andropov, considère que la corruption des officiels russes constitue une grave menace pour la stabilité du régime soviétique. Toutes sortes d'individus corrompus gravissaient les échelons de l'administration. Il fallait agir vite, et Andropov en était conscient. Les pots de vin se multiplient à tous les niveaux au sein du gouvernement. Par exemple, un maire de village peut cacher de l'argent comptant dans un panier de pommes pour remercier ses supérieurs. Ou encore un ministre reçoit un pot de vin dans une boîte de gâteaux. Un livre est considéré comme le plus précieux des cadeaux aux yeux d'un fonctionnaire russe, avec des billets de banque dissimulés entre ses pages, bien sûr. Mais une simple enveloppe remplie d'argent est tout aussi appréciée. En 1983, la santé du chef d'État russe, Léonid Brejnev, décline. Et ses successeurs potentiels tournent autour de lui comme des vautours, profitant de la moindre occasion pour se faire valoir. Comme Youri Andropov ne fait pas partie de la garde rapprochée de Brejnev, il ne figure pas sur la liste de candidats à sa succession. Sans compter qu'aucun chef du KGB n'a jamais été nommé à la tête de l'État. Andropov tente d'augmenter ses chances de remplacer Brejnev en dénonçant haut et fort la corruption. Son regard se porte sur le réseau de trafiquants du marché noir, communément appelé la mafia rouge. Andropov commence à préparer le terrain bien avant 1983. Разговор бери в свои руки. Держи себя спокойно, не нервничай. Это просто формальное представление, смотрины. Это мы где, Костя? Что, это уже Баку? Это не Баку, Леня. Это Минводы, Леня. Тут встречают нас. Вот в чем дело. Юрий Владимирович, а ты ведь поехал в Кисловодск лечиться. Да некогда лечиться, Леонид Ильич. Вот встречался со ставропольским секретарем Михаил Горбачев. Аграрный гений, такой регион поднял. Приятно, приятно.
Il devient de plus en plus difficile de cacher les problèmes de santé de Brejnev. Ses successeurs les plus probables viennent de sa région natale de Dniepropetrovsk. Pour avoir une chance de remporter la course à la succession, Andropov doit briser la tradition. L'arrêt du train à Minvodi est la première étape de son plan. La rencontre avec Brejnev place Mikhail Gorbatchev sur le chemin du Kremlin. Comme on le sait, Brejnev avait ses protégés de Dniepropetrovsk, tandis qu'Andropov se constituait peu à peu son propre entourage, notamment Gorbatchev, Shevardnadze, Aliyev. Ces différents groupes se disputaient le pouvoir, évidemment. Aux yeux d'Andropov, son plus redoutable adversaire pour le poste de secrétaire général du Parti communiste est le responsable du parti à Moscou, Viktor Grishin. C'est un officiel respecté qui surveille de près le travail de ses employés sur le terrain. En route pour le bureau, il demande souvent à son chauffeur d'arrêter la voiture pour procéder à des inspections impromptues. Меня, например, интересует, где у вас говяжья вывеска первого сорта, артикул 37-041. Где у вас лопатка свиная второго сорта, артикул 33-632, где телячья шейка первого сорта? Ну, Виктор Васильевич, ну и шейку найдем, и грудку. Вот будьте любезны, сейчас все найдем, Виктор Васильевич, ну что вы. Ce n'est pas le fruit du hasard si Viktor Grishin visite l'épicerie Eliseyev. Ce gastronome, comme on l'appelle, jouit d'un statut particulier dans un pays où la pénurie de nourriture et de produits de luxe est monnaie courante. Mais les clients qui entrent par la porte arrière peuvent se procurer toutes sortes de denrées précieuses, du caviar au salami finlandais, en passant par le café brésilien. Ces produits exotiques font du directeur général Yuri Sokolov un homme riche et influent. Il avait le talent et le panache nécessaires pour transformer cette épicerie en salon ou en lieu de rencontre. Tout le monde passait par l'arrière pour acheter des produits. Acteurs, réalisateurs, scientifiques, vedettes, astronautes. Sokolov aime faire la fête, ce qui lui vaut le surnom de Barsik ou chaton. Mais peu de gens osent l'appeler ainsi en sa présence. Погоди, Григорий, не слезай пока. А сколько нам еще эту цыганскую? Ну, Юрий Константинович, ну, я же певец, я солист Большого театра. Ну, не приучали меня петь на столах. Знаешь, Григорий, этот стол такие представления видел, что ни одной сцене не снилось. Не приучен на столах петь, а черную икру с шампанским по утрам кушать приучен. Хотя ты прав. Не хочешь на столе, можно и под столом. Что, Азин? Пожар или ревизоры? Хуже, Юрий Константинович. Гришин вас требует. Виктор Васильевич, наконец-то. Сколько же я Трегубова просил, Николай Петрович, ну привези ты мне Гришина, хоть на часок привези. Виктор Васильевич, пойдемте я вам все самолично покажу. Да, я уже кое-что видел, вернее, кое-чего я не видел. Вот, например... Позвольте. Так. Угу. Артикул 82.16. Ага. О, даже стерляжью голову указали. Виктор Васильевич, пойдемте, я вам покажу наше хозяйство. Здесь вот справа по коридору... Habituellement, une visite surprise de Grishin signifie que le travail du directeur est considéré comme insatisfaisant. Tout porte à croire qu'il sera congédié. Mais Sokolov est un improvisateur né. Что это, по-вашему, Виктор Васильевич?
Сады Семирамиды? Да нет, простой советский склад. У меня на учете каждый грамм государственной собственности. Ну, что-то я в торговом зале ананасов и бананов не заметил. Но мы ведь не имеем права продавать недозревшую продукцию покупателю. Я думаю, еще несколько дней, ну, максимум неделя, и все поступит в открытую продажу. А вот здесь, Виктор Васильевич, знаменитые Елисеевские погреба. La distribution des biens touchés par la pénurie s'effectue selon un système de pots de vin. Et Sokolov ignore si Grishine fait partie de la magouille ou non. Il doit se montrer extrêmement prudent. Москва город маленький. Слухами полнится. Чего только не болтают про ваш магазин. Вот я и зашел, чтобы сам посмотреть. Я очень рад, что вы зашли, Виктор Васильевич. Спасибо. Можете рассчитывать на мою поддержку, Юрий Константинович. Grishine ne se rend pas compte de l'impact qu'auront ses mots de soutien envers Sokolov. En tant que nouveau protégé de Grishine, le directeur de l'épicerie Eliseyev figure désormais sur la liste du personnel du commerce de détail, étroitement surveillé par le KGB de Yuri Andropov. Grishine contrôlait le marché de détail de Moscou. S'attaquer au commerce de détail était une manœuvre politique destinée à éliminer l'adversaire. Andropov décide de créer un service de renseignement de la sécurité économique pour rassembler des preuves incriminantes contre les membres de la mafia du commerce de détail. Les données sont compilées par le KGB et transmises aux enquêteurs du bureau du procureur. Andropov y exerce une énorme influence, puisqu'Alexander Rekunkov, le procureur général, lui est redevable de sa nomination. Александр Михайлович, как идут дела по взяткам в московской торговле? Как просили, Юрий Владимирович, работаем ударными темпами, проводим допросы, обыски. 2 дня назад арестовали директора внешпосылторга Авилова. Миф о неприкасаемости этих Соколовых должен быть развенчан. Спасибо. Le service de renseignement de la sécurité économique est une unité d'intervention mixte du KGB et du bureau du procureur général. Ses membres font partie de l'élite spécialisée du KGB qui porte le surnom peu flatteur d'Oprichniki, ou chevalier de la terreur. Ils font des perquisitions dans la majorité des commerces de détail de Moscou. Mais il manque de personnel. On procède alors à un recrutement en campagne. J'étais à Sverdlovsk quand j'ai reçu un appel de Vladimir Olenik, l'enquêteur en chef du bureau du procureur. Il m'a dit de rassembler un groupe constitué d'ouvriers locaux, des non-membres. On avait affaire à l'élite du Parti communiste. Il fallait que j'évite d'engager de gros buveurs. Les recrues de la campagne ne tardent pas à arriver. Elles sont rassemblées dans une telle hâte qu'il n'y a pas suffisamment de place pour les loger. Finalement, le bureau du procureur les installe dans un immeuble abandonné au centre-ville de Moscou. Благодарю. Что, не понадобилось? Я смотрю, ты чай в карманы наливаешь вместо стакана. Да, бывает. А мы-то как? Мы-то старались держать и двор, и само здание в чистоте. Посетители еще в вестибюле снимали галоши и по коридорам уже шли в чистой... Строгий начальник. У него и прозвище такое, монумент. Сразу же проникались уважением к учреждению и охотнее шли на контакт. А у тебя что это? Эти как бичи одеты, этот мокрый вообще. Почему? Ну так, много мокрых дел раскрыл, товарищ генеральный прокурор. Виктор Силантьев из Нижнего Тагила. Не обтесался еще. А это Герман Егорович у нас, по моей просьбе. Ну, Абрамцев под контроль взял. Списки прибывших проверяет. Здравия желаю. German Kazarin est un enquêteur légendaire au talent enviable de parvenir à faire parler les suspects importants. Под контроль это очень хорошо.
Герман Егорович, у меня к вам спецзадание. Есть тут один шустрый с Нижнего Тагила, не очень приятный молодой человек. Вот не взяли бы вы его под свой особый контроль? Вы, судя по вашим принципиальным рапортам, увлекаетесь педагогикой. Вот и воспитываете молодое подрастающее поколение, а не начальство. Kasarine a également la réputation d'être irrévérencieux envers ses supérieurs. Voilà pourquoi il est souvent affecté aux tâches les plus ingrates. Chaque nouvel enquêteur est jumelé à un homologue de Moscou qui l'aidera à s'installer rapidement. Les nouveaux venus font souvent preuve d'une grande efficacité sur le terrain. Pour un gars de la campagne qui arrivait à Moscou et qui voyait ce système de distribution de produits dans un contexte de pénurie, il est facile d'imaginer sa colère. Plusieurs estimaient que ceux qui s'enrichissaient ainsi méritaient d'être punis. В общем, продавцы работают. Ну, вы знаете, как они обычно работают. Там обманут, здесь обсчитают, где-то обвесят, товар продадут неучтенный. В общем, обычное торговое дело. Ну, конечно, не для советского продавца обычно, а так вообще, да? Кстати, вот у меня вопрос. Почему мы с вами встречаемся в театре? Ну, не могу я к вам ходить. Voler les clients et vendre des biens qui sont touchés par la pénurie rapportent énormément d'argent aux entrepreneurs comme Sokolov. Sokolov gardait toujours un tiroir de son bureau entrouvert et les gens y déposaient des enveloppes remplies d'argent. Il recevait des pots de vin des chefs de rayon. Il prenait les billets de banque dans les caisses pour les remettre à Sokolov. Tout le monde le faisait. C'était ça ou la porte. Andropov sait que les renseignements fournis par les informateurs ne suffiront pas à discréditer le successeur favori de Brejnev. Il ne faudra rien de moins qu'un scandale au Politburo. Et pour cela, Andropov a besoin de preuves tangibles. L'équipe de surveillance du KGB est appelée en renfort pour régler le problème. Les hommes se mettent au travail au moment où une coupure de courant opportune survient à l'Eliseïev Gastronome. Une caméra et un microphone sont dissimulés dans le bureau du directeur, ce qui permettra aux enquêteurs d'écouter les conversations privées de Sokolov. Ils auront peut-être même la chance de le prendre la main dans le sac. О, а это что за Куклачев с собачкой к Соколову пришел? Это не Куклачев. Это его сосед. Севастьянов, космонавт. Точно. Так. Соколов отдал распоряжение по всем отделам. Взятки не уносить. Сам затаился. L'opération est de courte durée. Les relations haut placées de Sokolov le préviennent qu'il est l'objet d'une surveillance. Il était dans son bureau, dans l'immeuble voisin. Il semblait un peu triste. J'étais surpris qu'une boîte ou deux de caviar ne puisse pas régler le problème. Tout à coup, il m'a dit « Vous savez, je ne peux pas faire ça. Personne ne le peut. Rien ne doit manquer. » Et il a regardé derrière lui, l'air nerveux. Je lui ai demandé « Qu'y a-t-il? Avez-vous peur qu'ils aient posé des micros dans votre bureau ?» Точно. Это Фишбейн сдал. Я-то думаю, что я его уже 7 дней нигде не вижу. Говорят в отпуске, а в правкоме ему путевку не выдавали. Не, ну подозрительно же. Подозрительно. Стакан убери. Сегодня меня вызывали. Скоро арест. Доказательства должны быть неопровержимыми. А для этого вам надо достать Фишбейна, хоть с того света. Отбой тревоги нужен, Герман Степанович. Деза, что слежка снята.
Соколов должен успокоиться. L'opération anticorruption d'Andropov est sérieusement compromise. Il est essentiel que les enquêteurs localisent Fishbein. Вера! Верочка! Ils apprennent que leur informateur se cache dans une station thermale près de Moscou. Il a emprunté le nom de jeune fille de sa femme. Ой, что вы тут делаете? Я исполняю почетную для меня роль вашей совести. Я больной человек. Ну, что вот мне нужно? Я все сделал, я же все сказал. Леонид Аркадьевич, взрослый человек, а? Ну, как не стыдно. А серчишка-то у вас шалит. Вы знаете что? Вам нужно успокоиться. А заодно успокоить обстановку, которую вы раскалили. Вы меня понимаете? Я-то понимаю, но вот Соколов... Очень хорошо, что понимаете. Значит так, Леонид Аркадьевич, я буду вас сопровождать в Москву, потому что сердце у вас и вправду шалит. Покровителю своему сообщите, что прослушка была снята по распоряжению сверху. Так что пусть все станет на круги своя. Взяточки, конвертики, спецнаборчики. Ну, vous меня понимаете. Ну. La stratégie visant à convaincre Sokolov qu'il n'est plus sous surveillance porte fruit. Barsik est impatient de se remettre au travail. La caméra cachée filme le premier pot de vin versé dans son bureau. Les enquêteurs ont la preuve nécessaire pour intervenir. Ils ont commencé par le fouiller, ses vêtements, ses poches de manteau. Il a sorti 250 roubles de sa poche. Je lui ai demandé si c'était tout. Il en avait encore dans son autre poche. On ne s'est pas montré arrogant. On ne l'a pas humilié. Et cet homme se faisait arrêter. Il était suffisamment blessé dans son orgueil. On n'avait pas besoin d'en rajouter. L'arrestation de Sokolov n'est qu'une première étape. Il faut maintenant réussir à le faire parler. Mais il ne se montre guère coopératif. Il était fermement convaincu que ses amis haut placés, les gens avec qui il frayait, ses supérieurs, allaient le faire libérer. Il est donc resté muet pendant un bon moment. Le silence de Sokolov exaspère Andropov. L'état de santé de Brejnev se détériore rapidement et Andropov doit obtenir les preuves dont il a besoin pour se débarrasser de son rival Grishin. Tous ses espoirs reposent maintenant sur le talent et la patience de l'enquêteur Kazarin. И все-таки, Юрий Константинович, что означают записи в вашей тетрадке? Чай пить вы тоже не желаете. Ну, правильно. Разве это чай? Это солома, а не чай. Ниже вашего уровня. И не такое на фронте пить приходилось. Мох заваривали. Воевали, значит? Воевал. И я воевал. И вот я никак не могу понять, Юрий Константинович, ну, война, ладно. А сейчас-то откуда такой дефицит? Не получается разговор, да? Ну да. Какой разговор с таким пойлом? А хороший чай достать можете? Конечно, могу. Ну, пойдемте. Универмаг рядом. Вас наверняка там знают. Пособят. А охрана? А мы черным ходом. Никто и не заметит. А? Ну что? Боишься? На фронте, значит, не боялся. А тут, выходит, страшно. Среди своих-то. Ну?
Что, pошли? L'opération Promenade est soigneusement orchestrée. Des agents sont postés un peu partout. Kazarine sait que l'espoir de Sokolov de recevoir de l'aide d'en haut s'amenuise peu à peu. И все-таки, товарищ Соколов, а откуда дефицит? Любопытно. Вижу, что любопытно. Даже из кабинета вытащили. От прослушек подальше. В нашей системе, если человек не будет брать и давать, он исчезнет. Не будет его. Ну а дефицит что? Дефицит штука выгодная. Вот ты видел когда-нибудь, как финский сервелат в землю закапывают с оцеплением из автоматчиков? А я видел. Я вас внимательно слушал, не перебивал. Юрий Константинович, все, что вы говорите, это же очень правильно. Только для ваших речей нужен не я. Вам нужно публичное выступление. А лучше трибуну суда не найти. Соберутся журналисты всех газет. Процесс обещает быть громким. Другому не поверят, а вам поверят. Уважаемый человек, к вам же ходят министры, космонавты. И потом, чего вы боитесь? По-моему, вы человек не из трусливых. Вот зачем с вами пошли, не побоялись. А что, если бы провокация? Например. Не мытьем, так катаньем. Ну, не пошел бы я. Вы бы еще что придумали. Похитрее. О как. Значит, сразу раскусили. А давайте так. Идите в магазин один. Ну, чтоб все уж по-честному. Если вернетесь с пачкой хорошего чая, считайте, что убедили. Я поверил честному человеку Соколову. Ну, а не вернетесь. L'enquêteur prend le risque de permettre à Sokolov d'entrer seul dans le magasin. Kazarine compte rassurer Sokolov grâce à cette marque de confiance. C'est exactement ce dont il a besoin pour cimenter la relation qui s'établit entre eux. Директор подумала, что призрака увидала. А знаешь, если честно, ты прав. Сколько можно бояться? Да и дадут ведь, если что, лет 5, не больше. Правда ведь? Договоримся. Dès que Sokolov commence à parler, une vague d'arrestations déferle sur Moscou. En peu de temps, 149 travailleurs de la vente au détail sont écroués. Les enquêteurs de la campagne ne sont pas intimidés par la mafia. Par contre, ils ne savent pas encore de quoi elle est capable. Девушка, это приемная Гришина. Срочно нужен Виктор Васильевич. Ну все. Девушка, я не могу позже позвонить. Я, кстати, тоже Виктор. Силантьев моя фамилия. Следователь прокуратуры. Не подойду для задушевного разговора? Вы только не нервничайте. Я не нервничаю. Товарищ Наниев, мыслите в нужном направлении. Нас очень интересует ваш сейф. Вы ведь там прячете краденое, да? Там. Открыть? Ага. Потрудитесь, пожалуйста. Вот. Правильно.
Знаете, я вот, например, вообще фаталист. Верю в советский суд, как в самый гуманный и справедливый суд в мире. А вы, Сергей Гиргинович? Plusieurs directeurs de la vente au détail préfèrent le suicide à l'emprisonnement. C'est un geste de désespoir ultime pour préserver la fortune qu'ils ont amassée pour leur famille. Ils savent que les autorités auront du mal à obtenir une ordonnance de confiscation après leur décès. Andropov réunit enfin la preuve nécessaire contre Grishine. Juste à temps. Aux funérailles de Brejnev, la procession reflète fidèlement la situation. Andropov le vainqueur ouvre le bal, suivi de Tchernenko et de Grishine. Andropov a désormais l'autorité nécessaire pour entreprendre une réforme en profondeur du système, un but auquel il aspire depuis longtemps. Malheureusement, elle survient trop tard pour qu'il puisse en voir les résultats. Il souffre d'insuffisance rénale depuis plusieurs années et à l'hiver 1984, sa santé se détériore rapidement. Кто-то пришел, меня спрашивает. Никого нет, Юрий Владимирович. Отдыхайте. Вам необходим покой. Юрий Владимирович, это я, Михаил Горбачев. А, это ты, подлесок. Ну, проходи. Andropov avait gardé ses distances avec Gorbatchev après leur rencontre historique avec Brejnev à Minvodi. Il ne voulait pas trahir son engagement envers le nouveau venu. Mais une fois à la tête de l'État, il n'a plus besoin de taire leurs relations. Пожалуйста, никаких утомительных тем. Володя, посмотри, чтобы нам там не мешали. Я написал письмо в ЦК и потребовал, чтобы ты его прочитал на пленуме. Ты же знаешь наши дела. Тот, кто читает письмо генсека, тот почти его преемник. Надо доделать все дела. Со взятками дела, с экономикой. Да ты все знаешь. Ладно, ступай. Выздоравливайте, Юрий Владимирович. У Вольского возьми эскизы карты. Внутренние границы страны нужно обязательно переделать. Только поаккуратней. Переделаю, Юрий Владимирович. Переделаю. Gorbatchev n'aura pas l'occasion de profiter de l'appui d'Andropov. C'est Tchernenko qui lira son discours devant le comité central et qui lui succédera à la tête de l'État. Il s'agit d'un retour de la vieille garde. Les hommes de Dniepropetrovsk reprennent le pouvoir. Rapidement, Grishine est de nouveau influent auprès du Politburo. L'enquête ouverte contre lui par Andropov est close, et dans la foulée, la lutte contre la corruption est abandonnée. Мой подопечный Соколов сегодня выступает с показательной речью. Не хотелось бы пропустить. Вы бы это, Герман Егорович, не ходили на суд? Ты что, Витюш, с дуба съехал, что ли? Я его к этому суду вел. За чаем ходили. Нет, на суд я обязательно пойду. Ты знаешь, мне через день-два, в общем, на днях на пенсию. Хотелось бы в старости все-таки посмотреть, как вершится социалистическая справедливость. Соколовский чай кончился. Кефир хочешь? Не будет никакой социалистической справедливости. Сливают вашего Соколова. То есть как сливают? Подожди, подожди. Я же ему обещал. А вот так! Наболтал он слишком много. И слишком на многих.
Между прочим, не без вашей помощи. Вы ведь опытный следователь. Ну не ходите вы на суд, не ходите. Твою мать. Суки. Твою мать! Как же так, а? Как же так, Витя? Мне же обещали, твои коллеги из КГБ обещали. Власть поменялась. Те, под кого рыли, теперь они сами. Ладно, иди с Богом. Sokolov a soigneusement préparé sa dernière comparution au tribunal. Il a écrit à la main des dizaines de notes qui lèvent le voile sur la corruption qui règne dans le milieu du commerce de détail soviétique. Il a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale et comme à l'époque, il estime aujourd'hui poser un geste honorable et courageux. Il croyait que ça l'aiderait de témoigner contre ceux à qui il versait des pots de vin, que ça lui sauverait la vie. Il était convaincu qu'une véritable lutte contre la corruption était engagée, sans égard au rang ou à la hiérarchie. Последнее слово перед вынесением приговора предоставляется обвиняемому. Пожалуйста, подсудимый. В свою защиту я хочу сказать. Существующие порядки в торговле делают взятки неизбежными, а также обвес покупателей. Il y a peu de journalistes dans la salle d'audience ce jour-là. La plupart des sièges sont occupés par les directeurs de la vente au détail les plus influents de Moscou. L'événement est uniquement sur invitation. Надо расположить в свою пользу чиновников и наверху, и внизу. Даже шофера, который везет продукты. Подсудимый, на суде по бумажке читать нельзя. Хорошо. На неизбежные взятки деньги брались... Ceux-là même qui risquent de voir leurs actes dénoncés et condamnés par le témoignage de Sokolov l'écoutent attentivement. Ils n'ont pas eu le courage de refuser l'invitation, mais personne ne peut prédire l'issue de sa comparution. Хозяйственность. Понимаете, хозяйственность, а не воровство в гастрономе номер один позволяло нам получать лишние деньги. В противном случае... Все у вас? Суд удаляется на совещание. Прошу всех встать. Суд идет. Именем Союза Советских Социалистических Республик суд постановил приговорить Соколова Юрия Константиновича к исключительной мере наказания. Les applaudissements fusent dans l'assistance, qui manifeste sa loyauté envers le régime soviétique. Ils ont appris leur leçon. À partir de ce moment-là, tous ceux qui font l'objet d'une enquête dans la mafia du détail garderont le silence. Personne ne souhaite connaître le même sort que Sokolov. До свидания, Юрий Константинович. Le clan de Dniepropetrovsk est de nouveau au pouvoir, mais son règne est court. Konstantin Tchernienko meurt 3 mois après l'exécution de Sokolov. Viktor Grishin est prêt à lui succéder, mais le nouveau patron du KGB, Viktor Chebrikov, témoigne publiquement de son allégeance pour un autre candidat, proclamant que le KGB, de même que toute la nation, appuie Mikhail Gorbatchev. Le soutien du KGB fait basculer le vote unanimement en faveur de Gorbatchev, qui devient chef de l'État. L'avenir politique de Viktor Grishin est en jeu.
Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Вот на работу московских организаций, на работу Московского горкома партии слишком много жалоб и нареканий. И что же нам делать в такой ситуации? Мы примем к сведению, учтем, Михаил Сергеевич. Да поздно учитывать. Поздно учитывать, Виктор Васильевич. Мне кажется, вам пришла пора написать заявление об уходе на пенсию. Михаил Сергеевич, до начала Политбюро полчаса. Давайте отложим этот вопрос на 1,5 месяца до городской партийной конференции. Там я сделаю доклад о работе горкома, и пусть товарищи решают, достойны я этого места или нет. Да вы присаживайтесь, Виктор Васильевич, присаживайтесь. Нет, не сюда. У меня к вам просьба. Присядьте, пожалуйста, на мое место. Мне вполне удобно и здесь. Ну, все-таки я настаиваю. Я вас прошу, Виктор Васильевич, присаживайтесь. Вам так будет удобнее, поверьте мне. Ну что? Вот вы и получили, что хотели, Виктор Васильевич. Теперь можно и написать. Пишите. Что писать? Как что писать? Заявление об уходе. Grishine est immédiatement destitué. Le nouveau président a une main de fer quand il s'agit des adversaires d'Andropov. Le clan de Dniepropetrovsk en entier doit être désavoué et renversé si l'on veut faire progresser le pays. Ну вот что эти красавцы здесь делают? Этот, что ли? Сейчас вскроем. Чего ж не вскрыть-то, раз надо, да? Добротно сработано. Сразу видно, для хорошего человека делался. Воды, воды. А коровка с кошку доят понемножку. Опля. Ёперный театр. Спасибо, товарищ. Теперь пчелки потрудятся. L'argent découvert dans le bureau de Tchernenko donne l'occasion à Gorbatchev de lancer la tristement célèbre enquête sur l'or du parti, qui porte sur la corruption et les pots de vin chez les hauts placés du régime. L'opération suffit pour écarter une fois pour toutes du pouvoir le clan Dniepropetrovsk. Значит, составь рапорт об изъятии, ну и вообще обо всем, что заметил. Коль, слушай, я вот только одного не могу понять. Ну вот скажи мне, зачем генсеку, подожди, скажи, зачем генсеку столько денег, а? У него ведь и так все есть. Ну, то есть я хочу сказать, что было. Но чтобы вот так деньгами все шкафы затаривать, не понимаю, зачем? Знакомая наличка. Видишь, как купюры обернуты? Я помню, для кого их пеленали. Ну, правда, они тогда по другому делу проходили. Подожди. То есть ты хочешь сказать, что ему эти деньги подбросили? Ты ничего не путаешь? Напротив, Витюша, я распутываю. Откуда клубочек выкатился, не наше с тобой дело. А вот куда и от кого ниточка тянется, вот это вот наши с тобой вопросы на ближайшие лет 100. 100 лет. Знаешь, я столько не проживу. Нельзя как-нибудь побыстрее? Да не торопись, Витек. В интересное время живем. Les agents du KGB et du bureau du procureur ont acquis une précieuse expérience lors de l'enquête sur la mafia du détail. Elle leur servira de tremplin pour d'autres enquêtes sur la corruption, notamment en Géorgie et dans la région de Krasnodar. Mikhail Gorbatchev poursuit la campagne anticorruption lancée par Yuri Andropov. Mais il le paiera cher. Ce qui a mené Andropov au pouvoir conduira plutôt Gorbatchev à sa perte. Viktor Grishine n'occupera plus de fonction officielle. Il meurt d'une crise cardiaque en 1992 dans un bureau de la sécurité sociale où il demandait une augmentation de sa prestation de retraite. Après la dissolution de l'Union soviétique, la corruption sévit de plus belle dans le pays. Ce sont désormais des boîtes, plutôt que des enveloppes, qui servent à livrer des pots de vin.
Les notes de Yuri Sokolov sur la réforme du commerce de détail dorment encore dans les archives, avec le dossier de son procès.